हरे कृष्ण। तो घटना से समय महाभारत युद्ध सरी जाइए। युधिष्ठिर महाराज राजगादी उपवेशन कर राजा ही जाइए महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन भीम नकुल सहदेव एम चतुर्पार्श्वर बड़ सुंदर भाव राज्य को शासन कर अकस्मात दिने हस्तिनापुर जड़े साधारण नागरिक आसुनी राजा को मिसापी धर्मराज युधिष्ठिर को मिसापी एवं द्वार देश में बस वृकदर भीम भीम कहते कुआड़े जीव तुम्हें ना मुझे युधिष्ठिर महाराज को मिसापी जी। भीम कहते तुम कौन दरकार पचार मुझे तुम समाधान करदेवी तुम प्रश्न ताहले तुम भितर को जा दरकार नहीं महाराज पाख ना महाराज को मोर तीन चारिटा प्रश्न पचार अच्छे ना पचार प्रथम प्रश्न कौन तुम तो हस्तिनापुर राज्यर से नागरिक साधारण नागरिक जनक प्रश्न पचार कहते हे भीमसेन मोर प्रथम प्रश्न हूँ कि आम बाड़ी मो बाड़ी किसी फसल लगे थी ये बैगण लंका भेंडी इत्यादि ता चारिपटी सब बाड़ देती बाड़ जमी गाई गोरु न खाई जातु कि मु सका देखला सब बाड़ जाक सब खेत खाई जामती केमती है। भीम कहले कौन तुम बाड़ दे सुरक्षा तुम खेत सब बाड़ खाईगले ना हाँ बा से महाराज को पचार को आसे एमती अघटन केमी घटिला से तो धर्मराज से काले उत्तर देवे मते। भीम कहले यार उत्तर मुझे पारि ना तुम युधिष्ठिर महाराज पाख जाओ कि आउ कौन प्रश्न अच्छे कह देखिया सेकेंड तापर द्वितीय प्रश्न पचार नागरिक जनक कहते आमर गाँ पाखे गोटे शंख अच्छी गोटे पोल से पोल भितर सब बड़ बड़ हाथी मैंने गलिकी पलाउछन किंतु लांगड़ जाक सब लगी जापारना से भीम मुंडू को हाथ मारे कहले ये अजब प्रश्न एमतीका प्रश्न तो कान उठिला काले मुझे शुणिनी ना 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 यार उत्तर मुझे पारि आउ गोटे प्रश्न पचार आउ कौन प्रश्न अच्छी। तापर तृतीय प्रश्न पचारुछन्ति नागरिक जनक कहले गोटे बहुत बड़ माठिया अच्छी पानी पात्र आ छोट छोट पानी पात्र तीन चार्टा अच्छी बड़ पानी पात्र रु पानी ढालिले छोट पात्र जाक सब पूरा हो जाउची किंतु छोट पात्र रु पानी ढालिले बड़ पात्र चक्कीरे पड़ुनी। भीम कहले एमती केमती असंभव कथा बड़ पात्र पानी छोट पात्र संपूर्ण हो जाउची किंतु छोट पात्र पानी हेले बड़ पात्र चक्कीरे पड़ुनी ना मो मुंड काम करनी प्रश्न उत्तर आउ कौन प्रश्न अच्छे ना हाँ चतुर्थ प्रश्न हूँ मोर या कि गोटे गाई पालन करी मु गोटे गाई गाई तार छुआ को बहुत स्नेह करे कि मु देखिली सकाळु से गाई चाटी चाटी कि से छुआर रक्त बाहर कर देछि ताको मारी देछि गाई ना एमती केमिति घटना गाई तो माँ के संतान को मारी पारिबो ना यह असंभव कथा जदि संतान को सबुठारु किए भल पाउଥାଏ से होचे माँ माँ केमिति संतान को मारिबो ना यार उत्तर मुझे पारि ना आउ कौन प्रश्न अच्छे ना हाँ शेष आउ गोटे प्रश्न अच्छी ना कौन से प्रश्न तुम कहले आम गाँव गोटे लोक अच्छी गोटे दी हाथ हम गोटे दौड़ी रखी सी दी हाथ दौड़ी आउ से दौड़ी बड़ बड़ पहाड़ मान को बांधिकी भिड़ुची सब पहाड़ गुंड हो पड़ जाऊँगी दी हाथर दौड़ी। भीमकर मुंड काम कलानी कहले कि आश्चर्य प्रश्न ये गोटे करू गोटे बड़ी आपण मान मुंड को जुटुची कि प्रश्न उत्तर भीम कहले ना बाबा मो द्वारा ही पारिबनी तुम महाराज पाखु जाओ तापर से महाराज पाखु गले युधिष्ठिर महाराज मिसापी आपण जानापी चाहते कि यार उत्तर कौन जोटा युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर नागरिक पचारुछन आ भीम तार उत्तर दे पारना से उत्तर आज आम डिस्कसन करवा। तो युधिष्ठिर महाराज पाख नागरिक जनक जाऊँ प्रश्न पचारुछन उत्तर पाँच फेरी जाऊँ किंतु संध्या बेले जिते समस्ते एकाठी बसिक भोजन करुछंती राजसभा सरिला परे भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज कुंती महाराणी परसी दौरान द्रौपदी रोषे कर दौरान तो से समय भीम पचार युधिष्ठिर महाराज कहते भाई मोर गोटे सन्देह रही ना कौन सन्देह तुम भीम ना आज दिपहर समय जो जड़े नागरिक आसिक प्रश्न पचारूले पांचटी प्रश्न से प्रश्न उत्तर मो मुंडे किसी ढुकिलानी आपड़ तार उत्तर देले ना हाँ या तो साधारण उत्तर ना साधारण भीम आश्चर्य हेले कहले मु ता विषय टी शुणा चाहूँगी तापर समस्त मन कर्ण देकी शुणिले आ युधिष्ठिर महाराज कहले कहले देख भीम से जो पांचटा प्रश्न पचार को आसते से प्रश्न नुहे सी हूँ कलिजुगर लक्षण ये द्वापर जुग शेष हो आसला ना भगवान कृष्ण निज धाम को चलीगला कलिजुग जिते आसो ये भाव में सब नारकीय स्थिति आसीज आश्चर्यमय स्थिति कलिजुग तार प्रभाव तार स्वभाव एवठार देखादेलानी ना मुझे बुझीपारि ना ना देख प्रथम प्रश्न थिला कि बाड़ जाक सब खेती खाईगले ताने रक्षक माने भक्षक साजिबे
ଯାହାକୁ ଆମେ ସମାଜର ପରିବାରର ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିର ସୁରକ୍ଷା ଭାର ଦେଇଛେ ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରିବେ ସବୁକିଛି। ରାଜନେତା ମାନେ କୁହ କିମ୍ବା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ରକ୍ଷକ ମାନେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ହାତୀମାନେ ଗଳିଗଲେ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଲାଗିଗଲା ପୋଲ ଭିତରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ମାନେ ସବୁ ଖସିଯିବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ବିଚାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁନି ଅପରାଧୀମାନେ ଖୋଲାରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବାଲା କିଏ ନଥିବେ। ହାତୀ ଗଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବଡ଼ ପାତ୍ରର ପାଣିରେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଭରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପାତ୍ର ପାଣିରେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭରିବନି। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମା 3-4ଟା ଲେଖାଏଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୌଢ଼ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ 4-4ଟା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମାଠିଆରେ ଛୋଟ ମାଠିଆ ସବୁ ଭରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଠିଆ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବଡ଼ ମାଠିଆକୁ ଫୁଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି ନେବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୋମାତା ତା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବା କଥା। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ବିଷମ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗର୍ଭର ଭ୍ରୂଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପରେ ସମସ୍ତେ ପାପକୁ ବରଣ କରିବେ। ଏଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କଳିଯୁଗରେ। ନିଜେ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା 4ଟି କଥା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ଏ ପଞ୍ଚମ କଥା ଯେଉଁ 2 ହାତର ଦଉଡ଼ି କଥା ପଚାରିଥିଲେ ନା, 2 ହାତର ଦଉଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପାପର ପାହାଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଳିଆ ପାପ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଏ 5ମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ହାତ ବାଲା ଦଉଡ଼ି, ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଳିଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 108 ମାଳଯୁକ୍ତ ହରିନାମ ଜପମାଳକୁ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ ନା, ଏ 2 ହାତର ମାଳ ଏ ପାପର ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବ। କଇଳେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନ ସ୍ତି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ଭଜେତ୍। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଦୋଷର ସାଗର, ପାପର ପାହାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଯଦି ଏ ନାମକୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ନା ତାହେଲେ ସବୁ ପାପକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳିଆ କୁକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଏଭଳି ଅପରାଧଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି।